Sam početak vremena, početak istorije, prva stranica. Sama zemlja bez oblika i prazna, bezoblična i mračna, beskrajna pustoš. Nijedno živo biće, nijedna biljka ili drvo, nijedna ptica ili životinja. Ništa je. Ovo je pre ljudi, pre bilo čega. Praznina. Tiha, nepomična. A onda prauzrok, od koga će nas nadalje voditi filozof Slaven Knežević. Ja sam Kosta Talbić. Dobrodošli u Metafizika podcast. Slavene, dobrodošao u 9. epizodu Metafizika podcasta. Ti si došao ovdje da nam pričaš o svojoj knjizi Prauzrok, koja treba uskoro da izađe u izdanju Metafizike, gde si ti, mogu bi slobodno da kažem, skoro enciklopedijski onako sručio jednu nevjerovatnu količinu informacija i znanja, baziranih oko pojmova kosmologija, kosmogonija, iz vida nauke, filozofije, religije, i ti si to sve lepo upakovao u knjigu, a sad si došao ovdje da nam to otpakuješ i da nam kažeš nešto o tome. Pa možemo da počnemo od prauzroka. To je početak svega. Možemo ti mi da počnemo podcast. Hvala ti, Kosta. Pa jeste, ta knjiga je rađena relativno dugo vremena i ono po čemu je drugačije od svih ostalih dijela sa kojima naši ljudi mogu da se susretnu zadnjih par godina jeste upravo to da objedinjuje neke dosad nespojive poglede. A to je da predmet istraživanja se sagledava sa naučnog, sa filozofskog i sa religijskog, to jest teološkog aspekta. Či jedan sveobuhvatan pristup u suštini. Da, to je jedna vrsta sveobuhvatnog pristupa koja ja smatram da nedostaje mnogim problematikama. Što se tiče samog prauzraka, mislim da je ključno reći par stvari o tome zapravo zašto bi uopšte neko se upustio danas u proučavanje, da kažemo, fenomenologije i problematike samog prauzraka. To je jedno od najstarijih pitanja. Jedno od najstarijih pitanja u filozofiji, istoriji filozofije generalno. Pojam prauzraka prvi put su na neki način, da kažemo, pokušali otpakovati još pred Sokratovci. Dakle, pričamo o filozofima iz 6. i 5. vijeka prije nove ere, dakle 6. i 5. vijek prije Hrista. Najpoznatiji među njima sa sigurnošću, bar kako nam to danas govori spisi i podaci koji su ostali sačuvani, svakako bio je Anaksimandar. Anaksimandarova teorija o apeironu, mislim da je ona ostala ključna i da je tokom vijekova nadograđivana. Bilo je kasnije nekih mislilaca u srednjem vijeku, pa čak i u nekoj, da kažemo, bliskoj istoriji, 18. i 19. vijek, koji su na osnovu te teorije pokušavali da izgrade ono što možemo nazvati novim filozofskim sistemima. To je bilo u određenoj mjeri manje ili više uspješno. Možemo reći da su zasigurno najveći doprinos tome dali teozofski proučavaoci, prije svega u pogledu preispitivanja i istraživanja fenomena etera, koji na neki način možemo poistovjetiti sa Anaksimandarovim apeironom ili u najgorem slučaju možemo naći neke zajedničke odrednice za ta dva fenomena. Šta je zapravo taj apeiron? Kako ga Anaksimandar definiše i kako izgleda zapravo taj proces nadogradnje? Kako se te ideje lepe jedna za drugu i evoluiraju ka nečemu što je u knjizi, recimo, izloženo? Pa to funkcioniše po sljedećem principu. Prije nego što odgovorim na samo pitanje u uže definicije apeirona, mislim da je ključno da napomenem još jednu stvar. Ljudsko društvo od njegovog postanka, paralelno sa biološkom evolucijom i razvoja mozga kod čovjeka, nastoji na neki način da postigne što bolje rezultate. Postoji konstantna težnja za znanjem. Čovjek i ljudski rod generalno od najranijih početaka
teži da se što više usavrši, da što više sazna, da se unapredi, da se na neki način civilizacijski nadogradi. Mnogi naučnici su pokušavali objasniti razlog takvom dešavanju. Neki su bili manje, neki više uspješni. Međutim, ja volim da upotrijebim jedan po meni inovativan izraz koji pokušava da objasni jedan takav poduhvat, koji ja nazivam zovom evolucije. Prosto evolutivna sila i vremenski tok u prostorno-vremenskom kontinuumu odigravaju svoje. I čovjek ima konstantno potrebu da saznaje, da istražuje, da nadograđuje, da stvara novo i tako dalje. Ista ta priča je i sa Apeironom. Anaksimandar u 6. vijeku prije nove ere Apeiron zamišlja kao jednu specifičnu, možemo reći najprostijim izrazom, supstancu, čije karakteristike običan ljudski um ne može spoznati. Kasnije Apeiron se definiše kao matematička supstanca. To je dakle supstanca čije karakteristike nisu poznate. Njene karakteristike ne možemo saznati. Njoj se uvijek dodaje prefiks naj. Najbolja, najkvalitetnija. Onda se govori u kontekstu njene beskonačnosti, njene vječnosti i njene neopipljivosti. Kasnije ćemo vidjeti, nezavisno od Apeirona, različiti filozofi, mislioci, teolozi na kraju krajeva, nastojali su da na osnovu Apeirona izgrade neke nove koncepte. Pa između ostalog tu i taj pojam metra koji sam prethodno pomenuo. I ono što je zajedničko i za jedno i za drugo jeste definicija matematičkih supstanci. Matematička supstanca znači postojanost, ali nemogućnost definisanja. To znači da to bi najlakše mogli definisati kao neku apstraktnu jednačinu sa beskonačno mnogo nepoznatih. Mislim da je to najbolji primjer. Mislim da čak i sama Blavatska u Tajnoj doktrini opisuje to na takav način. Ok, znači ta ideja kreće kod predsokratovca, znači kod Anaksimandra. Kako se ona razvija do trenutka, kako se nadograđuje? Znači, ko tu posle ide? Platon? Ko tu ideju koristi na kakav način, a ko ubacuje svoje ideje? Pa, pojam prauzroka gotovo da nema mislioca koji nije pokušavao da na bilo kakav način nadogradi. O čemu se tu radi? Čak i kasnije neki istaknuti religiozni filozofi, prije svega hrišćanski filozofi u srednjem vijeku, bavili se sličnom problematikom. Jedan od njih je bio i Toma Akvinski. On je čak išao toliko daleko, bez obzira što je hrišćanski poznati teolog i filozof, da je bukvalno na neki način preuzeo Aristotelovog boga. Dakle, duha koji misli samog sebe i koji je nepokretni pokretač. I taj fenomen nepokretnog pokretača u cijelini zajedno sa Apeironom susrećemo konstantno u filozofiji. Kod Ibn Sina također. Da. Sad postavlja se pitanje šta je zapravo taj nepokretni pokretač. Nepokretni pokretač je jedna fraza koju filozofi mislioci koriste da opišu ono što je u istočnim filozofijama poznato kao taj prvi dah, kako ga nazivaju u hinduističkoj filozofiji i kosmologiji. Dakle, jednu ključnu silu koja prethodi svemu ostalom. Sad, ključan koncept je da sve u prirodi, univerzumu, svjetovima, svim svjetovima koji postoje, dolazi do konstantnog kretanja. I sve se kreće. Materija gotovo da nikad ne miruje. Neka kretanja su minorna za nas, ali to što ih mi ne možemo vidjeti ili prepoznati ne znači da ne dolazi do kretanja. Na kraju krajeva, ako pogledamo i strukturu samog atoma, najbolje vidimo kolika su to zapravo kretanja i koje brzine kretanja su pitanje. Reci mi, kako
konkretno ti pokušavaš da spojiš zapravo sve te ideje i pristupe prapočetka koji opet, ajde, religijski i filozofski su možda nekako povezaniji nego naučni i religijski, ili možda samo na izgled. Ali to su recimo neka 3 pristupa, možda imaš neki. Kako ih objediniti? Pa ja sam to pokušao koristeći specifičnu metodologiju. Sama knjiga ima jako specifičnu strukturu, relativno malo poglavlja, 6 njih, ali svako poglavlje je posloženo baš onako kako sam mislio da bi u metodološko-naučnom smislu omogućilo čitaocu da najbolje pređe, razumije i shvati suštinu bez nekog dubokog, posebnog odvojenog istraživanja, nezavisno od čitanja ove knjige. Istraživanje prauzroka je usko vezano, kao što znamo, i za religiju. Teološki aspekt je jedan od ova 3 ključna aspekta posmatranja problematike prauzroka. Na primjeru 3 fundamentalne religije, pričamo 3 abrahamske religije, hrišćanstvu, judaizmu i islamu. Upravo dolazi ovo što ste vi malo prije pomenuli, do stvaranja ex nihilo, znači izništavila. Bog stvara sve, a za razliku od hrišćanstva i islama, u judaizmu, Bog još ima i duboku ontološku osnovu, a to je da on daje smisao svemu. Pored tog teološkog aspekta i preuzimanja problematike prauzroka i pramaterije, u religijske svrhe, tu je i naučni, za koji ste me pitali kako je povezan u odnosu na ova 2. Pa najpoznatije naučno objašnjenje prauzroka, odnosno prapostanka, jeste pomoću nekoliko različitih teorija, pa se u kontekstu tome može govoriti, na primjer, o nastanku života, o nastanku univerzuma, o nastanku prvih životnih formi, to jest živih bića na ovaj ili na onaj način i tako dalje. Od svih tih teorija, kad je u pitanju problematika prauzroka, najznačajnija je teorija velikog praska, koja se u akademskoj kosmologiji proučava na najvišem mogućem nivou. Po toj teoriji, univerzum je nastao prije oko 13,8 milijardi godina. Iz ničega, iz početnog singulariteta. Po teoriji velikog praska došlo je do nekoliko ključnih faza. Prvi od njih je, dakle, izdvajanje. Drugi je postojanje kvark-gluonske plazme, zatim formiranje hemijskih elemenata, formiranje planeta, zvijezda, zvijezdanih sistema i na kraju tako do današnjeg doba. Do danas, dok vidimo pomoću različitih teleskopa, jedan dio vidimo i očima kako izgleda univerzum oko nas. I tu je filozofski, koji je nekako možda više kao nadogradnja na možda ova koje se čine suprotnim. Kao neka dopuna jednom i drugom, možda dopuna i u jedno neophodan deo toga. Da, to ništavilo je opet, eto, vrlo često i u filozofskim i u religioznim tekstovima, imamo i u nordijskoj Genungagap, imamo naravno i u najstarijoj vavilonskoj, asirskoj. I uvek je zastupljena ta neka borba sa haosom. Kakvu ulogu taj haos igra u svemu tome? Zato što se često spominje da nekako je taj primordijalni haos, pa onda iz njega ide red. Kako to? Pa, sam pojam primordijalnog haosa u stvari je jako teško definisati. Mi ne možemo znati šta je primordijalni haos. To je u stvari jedna teza, čak pretpostavka. Mi danas u filozofiji i nauci također govorimo o latentnom univerzumu, ali isto tako i o latentnom haosu. To latentno stanje može proizlaziti iz činjenica koje mi nemamo kad govorimo o ovoj problematici ili posredstvom nekih drugih metoda. Jedan dio religijskih filozofa predlagao je, sad koliko je to bilo uspješno, to je druga stvar,
upotrebu introspekcije, filozofske refleksije, različitih kognitivnih iskustava, meditacije i tako dalje kao načina da se dođe do nekih konkretnih informacija o ovoj problematici. Dakle, zašto ovo pominjem iako je sad u ovom slučaju bez nekog praktičnog značaja? Zato što na taj način možemo vidjeti jednu vrstu evolucije ljudske misli o tom primordijalnom pitanju. Dakle, o pitanju koje interesuje ljudski rod već skoro preko 9000 godina. Dakle, kako je sve počelo, kako je nastalo i ono najvažnije pitanje zašto je nastalo. I kako nastaje. Da. Imam sad gomilu pitanja, moram da ih usmerim, uredim iz ovog primordijalnog haosa moje glave trenutno. Da li, kada već spominješ ta duhovna iskustva, to nas dovodi do još jednog pitanja koje je vrlo često ovako predmet spora, da li i šta mi o svetu oko sebe možemo spoznati kroz introspekciju, to jest pogled u sebe. Da li je nauka jedina koja može da nam da odgovore na ta pitanja spoljašnjeg, što oni zovu, objektivnog, ili postoji taj način introspekcije? Jedan dio drugog poglavlja se bavi upravo tom problematikom. To je zapravo suštinsko pitanje da li čovjek, da li ljudski rod može spoznati, dosegnuti do prve osobe, do onog što nazivamo nužnim bićem, do božanstva. Ne može, zato što beskrajno je velika udaljenost između nužnog bića, božanstva i svih njegovih bića, između ostalog nas i svega ostalog stvorenog. Osim toga, postoji ogroman broj različitih tradicija, istorijskih, pa i danas aktualnih, koja uzimaju taj pogled kao ključan. Međutim, činjenica je da on ne daje nikakve konkretne rezultate. Ja sam se često pitao, na primjer, da li je moguće koristiti filozofiju, filozofsku nauku, pravu filozofiju, ne govorimo o filozofiji istorije, zato što po meni pamćenje istorijskih podataka vezano za živote filozofa, nekih njihovih, citata kao što su ljudi najskloniji da to rade, i nabrajanje njihovih dijela, to nije filozofija, to je istorija filozofije. Prava filozofija je zaista uzimanje u koštac sa konkretnim problemom, što bi se reklo do kraja. Zašto to govorim? I do početka. Da, i do početka, bukvalno. Zato što je uvijek na kraju novi početak. I to je ono što ja u predgovoru navodim, da ne postoji, i vjerovatno siguran sam nikad neće postojati filozofsko djelo koji nudi odgovore na sva pitanja, pa čak i po pitanju konkretne stvari, bez potrebe da čitalac postavlja nova pitanja. Tako nešto je nemoguće iz praktičnih razloga. Da. I koja je onda vrednost tih duhovnih iskustva? Šta, mislim, ja konkretno se slažem da je nemoguće na neki način, da stvarno te božanske istine su daleko, ali onda se pitam šta je moguće saznati, gde je granica i kako te spoznaje se mogu objasniti. Pa ja to doživljavam na sljedeći način. Smatram da je filozofija konkretan instrument preko kojeg se hvatamo u koštac sa ovom problematikom. Filozofija nudi bezbrojne mogućnosti. Sad se možemo postavljati pitanja konkretnosti rezultata filozofskih istraživanja. Filozofska istraživanja, posebno metafizička, u ovom dijelu metafizike, kojim se ovaj naslov i bavi zapravo, skoro u cijelosti, takvi rezultati nisu mjerljivi, ali oni omogućuju druge naučne prednosti. Omogućuju objektivno sagledavanje dosad postojećeg stanja, dakle imamo pregled dosadašnjih studija i omogućuje nam da stvorimo svoj način razmišljanja. A iz tog načina razmišljanja kasnije
uglavnom nastaju neka nova razmišljanja. I to je ono što ja uvijek i volim da kažem, da je ključni cilj da se čovjek koji jedan dio svog života posveti proučavajući ove problematike, na neki način motiviše da iznese svoje viđenje, svoju teoriju, svoj stav. Jer mislim da puko sagledavanje i puko učenje ranijih mišljenja bez neke konkretne dorade, usavršavanja, davanja nekih praktičnih rezultata nije od velike pomoći. Ni svjetskoj nauci, ni niko. Možda to ima neki lokalni značaj, ali sigurno ne konkretan. Pričaš takođe o toj nekoj pokretačkoj sili koja je, znači, pričaš o toj ideji prapočetka, ali pričaš i o nekim silama koje zapravo vode taj i početak i kasniji razvoj. Kakav je tvoj pogled na to pitanje? Spominjao si malo pre evoluciju. Šta još tu igra ulogu i na koji način? Pa istorijski gledano bilo je desetine, možda čak i stotine, zasigurno, načina na koji su ljudi pokušavali da objasne te sile, od različitih kovitlajućih sila, kako su ih nazivali, preko sile posredstvom koje djeluje etar. Imamo čuvenu tezu o monadama, koje se smatraju individualnim silama koje su u stalnom pokretu i koje su prosto žive. Dalje, tu je priča o superetru, tu je priča o različitim vrstama talasa. Na kraju krajeva možemo tu da povežemo i ovu priču o Apeironu. Apeiron je beskrajan. On se nalazi svuda kao matematička supstanca. Sa etrom je isto tako. To su samo neki od najčešćih primjera, inače ih postoji i zaista desetine. Da, možda čak i sa takozvanom crnom materijom možda može da se napravi konekcija. Između ostalog. Pa i postoji jedna teorija o praatomu, koju ja pominjem, koja je jako slična. Ona govori da u tom nekom prvobitnom beskraju dolazi do odvajanja atoma koji počinju da kruže, pa se formira ono što filozofi zovu primordijalni sferni oblik. Pa u tom primordijalnom sfernom obliku teži atomi idu u centar, lakši okolo, tako dolazi do formiranja onog što će kasnije neki filozofi nazvati osnovom zvijezda, odnosno zvijezdanom supstancom, pa isto nekim špekulativnim procesima nastaju prva nebeska tijela, zvijezde, planete, njihove zajednice, grupe i tako dalje. Ulaziš takođe u jednom delu, malo se više baziraš na hrišćansku perspektivu hrišćanskih mislioca. Kako oni vide celu priču i otkud ta ideja trojstva, koja je isto možda neka arhetipska, koja se spominje isto kroz razne religije. Pa specifično za hrišćanska teološka učenja u kontekstu prauzroka i prve misli generalno, pa i na kraju svetog trojstva, ne može se ne uporediti sa judaizmom, s obzirom da knjiga pravi komparaciju. Dakle, u judaističkoj religiji ne postoji trojstvo, Bog je jedan. I to je ključna razlika između hrišćanstva i judaizma, ono što bi se reklo na prvu maksimalno pojednostavljeno. Što se tiče mišljenja hrišćanskih otaca, kroz istoriju bilo ih je puno. Značajan, mislim da je ubjedljivo najznačajniji Akvinski. On je čak i osmislio i neke sudove koji se tiču dokazivanja Božjeg bića i tako dalje. Ali konkretno kad je u pitanju fenomen prauzroka i drugi ključni fenomen je pramaterija, postoji nešto što je preuzeto još od ranijih filozofa, samo je to malo uobličeno. Govori se konkretno o odnosu Boga, božanstva i onog što nazivamo arhe. Pa u tom smislu možemo govoriti o božanstvu kao esenciji, božanstvu kao arhetipu, božanstvu kao pokretajućoj sili i tako dalje. Primaran je odnos i Boga i Logosa.
Konkretno kad je u pitanju hrišćanska religija, Isus Hrist se smatra logosom. Logos u tom smislu, osim što znači riječ, što je najučestalija, da kažemo, transkripcija koju možemo čuti u svakodnevnom govoru, znači još nešto drugo. Dakle, to je princip stvaranja, ali isto tako i princip spasenja. Tako srednjovjekovni hrišćanski mislioci gledaju na to. I taj arhetip trojstva izgleda meni bar samo prekriven kulturološkim narativima Upravo sad to kad smo pomenuli različite kulture, narative, različite religije i tradicije, postoji skup znanja, tradicija, praksi, vještina, informacija posebnog karaktera i tako dalje, koje su bile zajedničke velikom broju naroda, bez obzira na geografsku rasprostranjenost, bez obzira na religijsko ubjeđenje, bez obzira na mnoge druge karakteristike. Reci mi, očigledno si svašta pročitao, šta je tebi možda srcu najbliže od svega? Zanimljivo je sve. Nikad ne bih imao snagu da pišem o nečemu što mi nije zanimljivo ili u najmanju ruku što mi nije interesantno. Zanimljivo je jako zadnje poglavlje, koje ovako po nazivu nije nešto upečatljivo, ali je suština jako zanimljiva, kaže prauzrok istorije, koje je nastalo kao rezultat, da kažemo, pitanja sebe o tome kako, zašto, suočavanje sa klasičnim informacijama. To je, na primjer, zanimljivo. Imamo, na primjer, metafizički aspekt, imamo naučni aspekt, imamo, na primjer, Hegelov aspekt, pa možemo tu uvrstiti kasniji teozofski aspekt. Gledano s metafizičkog aspekta, istorija nastaje iz unutrašnjih pobuda i potreba univerzuma da se probudi, da stvori nove forme, da se diferencira ono što nazivamo primarna materija. Na primjer, Hegel, kao prauzrok istorije, to zašto je sve počelo, zašto se događa, vidi kao neophodnost duha da se samo ostvari u procesu koji nazivamo istorijskim tokom. Kasnije teozofsko učenje uslovljava tok istorije različitim nebeskim zakonima, karmičkim zakonitostima i sl. Postoji filozofi koji su tvrdili da smo mi previše intelektualno bijedni da uopšte smijemo da se zapitamo o pravom uzroku istorije, kako i zašto počelo. Međutim, ono sa čim je većina njih saglasna jeste da, a i ja to mislim, da istorija nije linearna nego jedan cikličan proces koji se ponavlja, i mislim da proučavanje istorije u kontekstu linearne teorije, mislim da je to najpogrešnije moguće. Jer mi tačno možemo da uočimo različite zajedničke procese i karakteristike u istoriji. Bilo da se radi o dugim intervalima ili kratkim intervalima. To možemo gledati na primjeru država i imperija velikih historijskih, pa na kraju krajeva i evoluciji same zemlje, životnih formi, formiranja kontinenata u svakom slučaju. Da. Dobro, pa šta mislim, meni bar kada pričaš o tom linearnom pogledu na stvari koji je na izgled možda i prirodan iz nekog razloga, što opet ne znači da je ispravan ako je prirodan, podsjeća me na priču Uspenskog koji priča o vremenu kao četvrtoj dimenziji koje se nama čini kao vreme, baš zato što smo ograničeni na trodimenzionalni svet i to je da je zapravo vreme četvrta dimenzija prostora. I tu se opet javlja ta ideja tog linearnog koja nam je predstavljeno, pa možda odatle, možda zbog protoka vremena imamo sličan pogled i na... Pa ja sam baš između ostalog u jednom od poglavlja analizirao i istraživanje Uspenskog u pogledu kosmologije, s obzirom da je on jako značajan u tom segmentu i polju generalno. Međutim, da ne bude previše obično, nisu tu samo filozofi, kosmolozi i ljudi koji su usko bavili ovim pitanjima. Mi imamo primjere iz drugih društvenih nauka koje nisu usko vezane za ovu problematiku. Imamo jednog
Toynbee koji je napisao ogromno kapitalno djelo istraživanje istorije. Mislim u 10 ili 12 tomova. Gdje je glavna teza o cikličnosti istorije. Gdje se taj cikličnost dokazuje kroz različite historijske procese. Bilo iz dalje ili bliže istorije. Dakle, mi prosto možemo da uočimo zakonitosti. I istraživanje cikličnosti istorije je u značajnoj mjeri postala sad akademska stvar. Dakle, gubi se ona spekulativnost koju je to pitanje imalo tipa do prije 200 godina. Da. I opet i ta ideja cikličnosti, opet, ako se dobro sećam, opet i Uspensky, ja mislim da na kraju koristi metaforu spirale za to, kao razbijanje i cikličnosti i ideje linearnosti. To je nešto slično što je pričao i Miloš Milovanović, gost 4. podcasta. On isto koristi tu spiralu kada priča o vremenu. Nije matematičar. Ali nisi mi odgovorio šta je tebi, da li imaš neku teoriju koja ti je najzvučnija, koja ti je najbliža možda umu i duši? Pa ja da odgovorim na to pitanje i preciziram tačno nešto, znači da bih morao stati u odbranu doživotnog konstantnog branjenja neke teorije. To je jako teško, ali mogu reći da mi je jako drago da sam potpuno na jedan novi način koji zaista nije bio prisutan izanalizirao između ostalog evoluciju životnih formi. U prvom konkretnom poglavlju detaljno razrađeno nekoliko teorija. Između ostalog, pored ove pomenute Anaximanderove teorije Apeiron, tu imamo teoriju panspermije, teoriju RNK evolucije, abiogeneze. Imamo teoriju abiogeneze, imamo teoriju mutacije, metamorfoze, teoriju praatoma koja je možda i najzanimljivija, mada ona nosi ogromnu količinu spekulativnosti. Ali gledano sa, što se kaže, komparacije različitih nauka, mislim da je bilo najzanimljivije, ako me to pitate, analizirati ovu teoriju o praatomu. Ja sam baš sam razmišljao o tome, o tom. Mislim, realno znamo i iz one strukture naučnih revolucija da ne smemo da se držimo previše čvrsto ni za šta, zato što znanje se umnožava, napreduje i stare teorije se ili menjaju, bivaju odbačene ili se nadograđuju, pa možda opet bivaju odbačene itd. Tako da držati se previše čvrsto neke teorije. Da, zna ja biti jako možda nezahvalno. Na primjer, pominjem tamo u knjizi, vjerovatno ste pročitali, Aleksandra Ivanovića Oparina, poznatog sovjetskog naučnika, koji je još u ono vrijeme bio nosilac ordena Heroja socijalističkog rada, jednog od najvećih odlikovanja u sovjetsko doba, koji je ostao pored njegove kapitalne knjige, koja se isto tiče evolucije životnih formi. Je li on pisao o glini ili sam pomešao? Da. Jeste. Ostala je čuvena njegova izjava koja kaže nema suštinske razlike između žive i nežive materije. Razlika je samo u biohemijskoj evoluciji. Sad mislim da je to najveći nivo spekulativnosti. Da li je samo? Da. To je uvek. Da, i onda ne treba se držati previše čvrsto ni ničega. Zato sam, kada sam te pitao, da sam rekao šta ti je najbliže, nisam... Jer imam i ja teorije koje su mi vrlo bliske, ali nikad ne bih mogao da stanem iza njih i da kažem, ovo je istina, apsolutno bilo šta. Pa da, postoji ono što možemo karakterisati kao dopadljivo, ono što je potencijalno istinito, ono što je istinito ili ono što je totalno neistinito. Tako, da. To je sada, sa razvojem tehnologije postoji ta... Pa recimo i strah od veštačke inteligencije, od svega. Kako vidiš veštačku inteligenciju i tehnologiju? Da li vidiš kao nešto što nam pomaže, nešto što nam odmaže? Da li misliš da će sljedeći evolutivni korak biti možda spajanje ili možda
Kako to vidiš? Pa većina ljudi na te pojave gleda jako negativno, čak nepomirljivo negativno, da tako kažemo. Međutim, ja smatram da što se tiče opšteg civilizacijskog napretka u budućnosti, u vremenu koje tek dolazi, koje je pred nama, mi nećemo moći da se adaptiramo, bavimo adekvatno naukom, bilo čim. Čak možda u jednoj mjeri da će biti ograničeno u značajnoj količini i obrazovanje, i način obrazovanja, ako mi ne budemo osposobljeni da rukujemo sa alatima vještačke inteligencije. Mislim da će ljudi koji ne poznaju bar osnove vještačke inteligencije, bar nekih, da kažemo, primarnih alata, što se kaže za svakodnevnu upotrebu, u bližoj budućnosti biti smatrani nepismenim. Dakle, ali to ona nije kompjuterska nepismenost. To će biti posebna vrsta nepismenosti, jer te osobe će biti zakinute ne samo za informacije, nego bit će zakinute za konkretna pomagala koja u značajnoj mjeri čovjeku mogu olakšati život. I zaista sigurno ga okrenuti na bolje. Jer zašto ne koristi nešto što nam može olakšati zadatak za koji nam treba u normalnom vremenu 10 dana, da ga mi riješimo za 1 dan ili za par sati? Zašto komplikovati? Pa sad možemo tu pričati o robotizaciji, o primjeni vještačke inteligencije u medicinske svrhe, u akademske svrhe, u pogledu naučno-tehničkih dostignuća. Pa čak se u zadnje vrijeme popularizuje ta tema u oblasti zdravlja, medicine i tako dalje. Baš mislim da sam prije mjesec dana pročitao da je u Kini osposobljena i da funkcioniše po autonomnom modelu rada, dakle samostalno, prva bolnica u kojoj su zaposleni samo roboti. Dakle, vještačka inteligencija, i to je provjerena informacija, dakle, vještačka inteligencija je primarna u svemu tome. To je moje viđenje. Reci mi, kako svest igra ulogu u celom tom sistemu, i naravno i u kosmologijama, i sa druge strane, znači, s početku vremena i evo sada sa veštačkom inteligencijom, pošto imamo mnogo teorija da, naravno, pored materialističkih, gde je materija osnova, imamo i idealističke teorije koje tvrde da je svest fundamentalna i da je ona... I sad naravno tu opet gomila grananja i različitih teorijnih suglasica, ali kako svest igra ulogu, po tvojom mišljenju, u celoj? Pa postoji u ovoj problematici jedan čitav filozofski, pa čak možda bolje reći pseudofilozofski pravac koji se zove panpsihizam. I u tom panpsihizmu glavna tvrdnja je da je sve egzistirajuće svjesno, da posjeduje svijest. Pa čak se ide do te mjere da govorimo da i sami atomi posjeduju svijest, pa i još manje čestice. Dakle, Aristotel u metafizici govori o velikom broju inteligentnih bića koje ispunjavaju prostor, kosmos i tako dalje. Ekvivalent njima bi bili, na primjer, anđeli u hrišćanstvu. Postoji gotovo neograničen broj tih bića. Između ostalog, on još u to vrijeme konstatuje da svi od njih imaju njihovu personalnost. Dakle, svi oni imaju ono njihovo ja. Ali isto tako zaključuje da su oni u velikoj prednosti jer su oslobođeni tijela, fizičkog tijela za koje, kako on tvrdi, donosi samo patnje. Također su lišeni emocija i tako dalje. Tako da možemo govoriti o božanskoj svijesti. To je usko vezano uz naslov. Naslov broj 2 u knjizi kaže božanska zamisao kao prauzrak. Dakle, da bi svijest prethodi zamisli. Pa u tom smislu možemo govoriti o primordijalnoj svijesti.
A kako ti vidiš recimo svijest u čoveku i da li misliš da će veštačka inteligencija moći da razvije neki vid svijesti zato što recimo po materialističkim pogledima, recimo, dosta njih svijest definiše kao osobinu koja proističe iz kompleksnosti veza, hemijskih reakcija i svega. Tom logikom ja bi, na primjer, mogao da tvrdim, primjer kao materialistički naučnik, recimo, da bi možda dovoljno kompleksan sistem električnog vida komunikacije mogao da izrodi opet neki vid svesti ili nešto tako. Pa to je zasigurno moguće ako bi gledalo sa čisto materialističkog aspekta, ali opet se tu dovodi u pitanje vrsta svijesti. O kakvoj svijesti govorimo? Ja mislim da je u kontekstu realne svijesti, tačnije da je tu realna svijest o kojoj zapravo pričamo, nemoguće odvojiti od emocija. Mislim da je to međuzavisno, da postoji definitivno interkoneksitet između ta dva pojma, a mislim da grubi materializam, čak ni uz sve prednosti vještačke inteligencije, ne može proizvesti emociju. Naravno, ti ljubitelji tehnike odlaze toliko daleko da se pričaju o tom. Mislim, Matrix je naravno jedna ideja, ili taj Grof koji priča o tom holografskom univerzumu, o sistemu informacija gdje je celina uvek sadržana u svakoj osnovi. Ili opet Tom Campbell, koga ja, na primjer, lično jako volim, koji priča isto o primordijalnoj svesti kao sistemu. On je fizičar, koristi sistem entropija i ljubav kao kontraentropijski sistem. Ali šta nama treba da bude presudno u donošenju, na neki način, donošenju odluke kom sistemu želimo da se prikačimo, ajde da kažemo. Šta je zapravo, šta je bitno? Pa kod tih istraživanja u suštini, to je jako subjektivno pitanje. Dakle, to zavisi od osobe do osobe, od pojedinca do pojedinca i u dobroj mjeri to zavisi od različitih predubjeđenja. Određene vrste pojedinaca imaju određeno predubjeđenje i oni znaju nekad godine, mjesece, nekad cijeli život pokušavati da dokažu ta predubjeđenja, iako ona možda nemaju realnu osnovu. U suštini mislim da svaki čovjek treba da se upusti u istraživanje sa činjenicom da potencijalno neće uspjeti da dokaže svoje predubjeđenje. Sa činjenicom da vrlo vjerovatno neće. Vrlo vjerovatno, ali imam ogroman broj ljudi koji tvrde da su uspjeli dokazati različite teze, međutim to u praktičnom smislu ne znači ništa. I ono što je možda ključno, da niko od nas nije neki, da mogu to sa punom smjelošću reći, niko od nas nije neki stručnjak za sve ovo. Dakle, mi smo samo ljudi koji su jedan, da kažem, značajan period svog života, vremena i svega ostalog posvetili proučavanju ove problematike isključivo iz subjektivnih razloga. Subjektivni razlozi su tih što smo mi, da kažemo, prezainteresovani za ta pitanja. Ali da kažemo da postoji neki vrsta naučnik koji barata sa svim teorijama, sa svim gotovo bezbrojem spekulativnih metoda, činjenica. Kad kažem spekulativne činjenice, mislim na one činjenice koje su posebno tokom 17., 18. i 19. vijeka vjerovalo se da su dokazane kasnije razvojem nauke. Prije svega fizike i kvantne fizike se dokazalo da su totalno netačne. Dakle, ne postoji osoba koja, kada kažemo, ima 100% znanje iz ovim oblastima. Mi se svi trudimo da istražimo ovo na najbolji mogući način, da
poboljšamo naš sistem razmišljanja, eventualno da damo neki mali pomak u istraživanju, ali nekih revolucionarnih otkrića na ovom polju nema i zasigurno da ih i ne može biti. I to je upravo ono što sam ja rekao na početku našeg razgovora. Razmak, odnosno distinkcija između Božjih bića i Boga, odnosno apsoluta koji mi istražujemo, je previše velika. I na kraju krajeva, koliko god da mi sabirali broj kontingentnih bića, mi nikad ne možemo stići do onog finalnog nužnog bića, a to je božanstvo. Na primjer, Hipolit ima jednu zanimljivu izjavu koju prenosi Diogen Laerti u njegovom dijelu Život i mišljenje istaknutih filozofa, kapitalno djelo što se tiče ove problematike pred Sokratovaca. I kaže Hipolit, čovjek je djetinjast pred Bogom kao što je dijete pred čovjekom. Mislim da to u najboljoj mjeri odražava kontinuitet niskosti, straha, neznanja i svega ostalog pratećeg što ide uz to pitanje. Da. Naravno, pored svih tih teorija, opet bi se vratio još jednom da siđemo korak ispod sa tog metafizičkog. Svakako da je individualno šta će ko da veruje, ali mene zanima, što misliš, da li postoje, pored te subjektivnosti, da li postoje neke stvari, da možda kažem čak razlozi zašto bih ja, recimo, bio budista, na primjer, a zašto bi, na primjer, ti bio hrišćanin, ili možda još bolje pitanje, zašto ne bi bio satanista, ili u tom smislu, naravno mi sad uprćemo etiku, moral, jer nekako sva ta metafizika i sve to filozofiranje na kraju krajeva treba, ili bar mislim da treba, da ima svrhu da nam ovde na neki način možda i olakša postojanje. Da li postoje da li su to neke moralne možda vrednosti, ali opet mnogo je debate i oko toga šta je moralno. Ali da li postoje te neke fundamentalne osnove koje su u nama, koje su možda dobri pokretači ka nekim korisnim ili ispravnim metafizičkim pogledima? Pa osim tih etičko-moralnih stavova, nekih kognitivnih iskustava koje smo ranije pomenuli, mislim da ključnu ulogu u formiranju percepcije u ovom smislu ima okruženje i utjecaj tradicije. To, na primjer, možemo vidjeti, ja sam baš o tom pisao u ovom poglavlju koji se odnosi na kosmogoniju. Dakle, mi vidimo snagu jednog mita koji je star 1000 godina, ali on i dalje održava značajan procenat populacije, na primjer, u Južnoj Americi, Africi, na istoku Rusije, u dalekim udaljenim područjima Sibira, u Indo-Pacifičkom regionu i tako dalje. U ubjeđenju kao da je to nešto najnovijeg datuma. Dakle, snaga koju ima mit kao neki epski, uvijek nepotvrđen događaj je ogromna. I mislim nekad da taj vremenski kontinuitet trajanja tog mita zapravo mu daje najveću snagu. Mislim da je pored tog ključno okruženje, zato što svi mi tokom procesa formiranja ličnosti, to je usko vezano uz odrastanje osobe, nalazimo se pod utjecajem sredine i nalazimo se pod utjecajem ljudi kojima smo okruženi u užem smislu, pod utjecajem porodice. Ima jedna zanimljiva izreka koja kaže po čovjekovom imenu možemo saznati nešto moždanom sklopu psihi njegovih roditelja, a po njegovom nadimku nešto o njegovoj okolini. I mislim da to odražava tu situaciju možda čak na najbolji način.
Da, pa dobro, da, definitivno je kultura Da. jedan od... I tu je A utkana što se sa... tiče metafizičkih pretpostavki, ogroman procenat ljudi, nažalost, ali je tako, nema priliku da se upoznaje ni sa metafizičkim principima. I ogroman broj ljudi ne zna ni šta je metafizika. I vrhunac je tog da je neko zapamtio možda onu definiciju iz srednje škole i da je metafizika ono što dolazi iznad nakon fizike, fizike i da. tako dalje. Tako da skoro niko se ne bavi tim fundamentalnim postavkama i principima i to ostaje nepoznato ljudima. Da. I opet je neka vrednosna konotacija utkana u to. Opet sa tom idejom da je nešto iznad, nešto bolje. I onda ako je to iznad fizike, vrlo vjerovatno treba da bude da ima veću eksplonatornu moć, na primjer. Ili da je tačnije, ili da se te neke ideje propagiraju u toj definiciji. Pa postoji dva viđenja. Prvo viđenje možemo definisati na sljedeći način. Možemo tvrditi da je fizika kao akademska nauka, današnja fizika, ograničena u pogledu sredstava. Da je ona ograničena u pogledu istraživanja. I drugo viđenje koje kaže da zaista postoji veća vrijednost metafizike u odnosu na fiziku. Zašto pravimo ovu razliku? Zato što je stvar pojednostavljeno rečeno instrumenata. Možemo to gledati na način da fizika dakle nema instrumente kojim će nastaviti istraživanje, a možemo to gledati na način da je metafizika jedan veći nivo u svakom smislu i da postoji ta vrijednosna konotacija. Ja lično smatram da postoji vrijednosna konotacija. I kad smo kod tih vrednosti, ja bih se još jednom vratio na ono pitanje pokretačke sile svega što se dešava, svega što se stvara, svega postojećeg na neki način. Da li, kako vidiš, da li je ona lična, da li je nelična, da li postoji neka inteligencija iza, da li dela po slučajnosti, po inerciji, kako? Pa ja definitivno ne doživljavam to na način na koji su pojedini mislioci pokušavali da objasni da je Bog prosto zaboravio na svoju kreaturu, na ovaj svijet, posvećen svom poslu. Dakle, pitanje o pokretačkoj sili, odnosno vrhovnom apsolutu božanstva, kako god da ga nazovemo, varira. I govoriti o božanstvu, kaže, najveća mudrost je posjedovati neko konkretno znanje o božanstvu. Ali mi ne možemo posjedovati nikakvo konkretno znanje. Iz logičkih razloga. Pokretačka sila je više kao jedna ideja. U stvari, mi ne posjedujemo način da objasnimo. Možda bolje, možda propagirajuća sila. Taj talas koji nosi stvaranje. Možda, eto, na to sam malo više mislio. Znači, ne sama ta božanska iskra koja pokreće, nego taj talas. Na to sam mislio. Da li je... U pogledu čovjekovog iskustva. Na primjer. Da. Pa znate kako? Kažeš da je evolucija Da. jedna, znači, iz materialističkog pogleda. Šta bi bilo iz metafizičkog pogleda? Jedno bi, na primjer, možda bio, ne znam, Božji plan. Da on ima plan i da se sve odvija po njegovom planu. Šta još tu? Pa božanski... Koje su nam alternative? Pomagaj. Da, to je jako kompleksno pitanje. Da, postoji neki mislioci koji govore o božanskom planu. Imali smo Platona koji govori o svijetu ideja. Imamo neke koji govori o svijetu savršenih apstraktnih formi. Volju, Schopenhauerovu volju. Da, imamo i volju. Možemo tu uvrstiti nagon za preživljavanje.
Međutim, u kontekstu većine tih teorija postoji jedna manjkavost. Većina njih ne može da objasni, baš kad pričamo sad o čovjeku, ne može da objasni preživljavanje i adaptaciju. I onaj darvinistički koncept borbe jačeg i tako dalje. Mislim da je to glavna manjkavost ovih teorija, jer nijedna od njih nikad nije dala odgovor na to pitanje. Da li se u toj onda borbi jačeg, da li se čini, kakva je tu vrednostna konotacija, da li se gubi moralna komponenta u zarad brzine progresa ili... Pa, nažalost, gubi se. Mi smo svjedoci toga. Ne moramo govoriti nužno o adaptaciji životnih formi i Darwinovoj teoriji. Možemo pričati o savremenom svijetu. Evo, trenutno, iako to nije primarna tema sad, vidimo čitavu jednu geopolitičku konotaciju gdje čovječanstvo koje se nalazi na maksimumu svog razvoja ponaša na jedan tako destruktivan način koji je protivan i moralnim, i etičkim, i metafizičkim, i teološkim, i svim drugim standardima. I onda se dovodi u pitanje koji principi su to. I onda možemo postaviti pitanje o humanosti. Jer uvijek smo govorili da je srednji vijek nekako bio mračan, period mraka, krvi, ubijanja i tako dalje. I vidimo da je da je ono što zovemo savremenim dobom možda daleko, daleko gore. Bukvalno. Da, ali ja mislim da je suština svega da se mi pitamo, jer na neki način svi mi kao individue smo živi sve dok se pitamo. Onog momenta kad se prestanemo pitati, mislim da to više nije to, da nema smisla. Jer ja mislim da ovaj život ima svrhu upravo zbog mišljenja. Jer ako nemamo mišljenje, nemamo ništa. Misliš da je mišljenje taj princip koji nas dovodi do svrhe? Pa mislim da jeste u ovom smislu. Jer ako oduzmemo sposobnost mišljenja, generalnu sposobnost razmišljanja od čovjeka, šta ostaje? Kako vidiš emocije? Malo pre si spomenuo da su emocije na neki način neraskidive od te svesti. Kako su one to je opet jedna od nekih dihotomija možda koje su zastupljene, da šta je u toj svesti mišljenje, a šta je emocija i kakvu ulogu igraju. Pa, možemo to objasniti na sljedeći način. Svaki put kad ja iznesem određeno mišljenje, na primjer sad dok razgovaramo, ja iznesem neku tvrdnju i obrazložim je. To je istovremeno praćeno emocijom. Zato što emocije u tom smislu služe kao, najblaže rečeno, kao sredstvo podrške. Da kažemo, svojevrstan katalizator koji poboljšava proces i čini ga uspješnijim. Jeste. Mada opet i obrnuto je tačno, nekad neke emocije eksplodiraju i isplivaju u nama i onda moramo rečima da ih propratimo, da ih objasnimo. Jeste. I to je opet taj... Na kraju se često te dualnosti spajaju u jedan krug, cikličan proces, Upravo. I mislim da je upravo idealizam, posebno zapadni idealizam, koji daje primat, da kažemo, tom psihičkom nad svim ostalim. Jedno revolucionarno dostignuće generalno u filozofskoj misli koje je možda u značajnoj mjeri danas zapostavljeno. Jer smatram da postoji ogroman potencijal za istraživanje u toj oblasti. Ne znam uopšte statistiku koliko ljudi zapravo, to je bilo interesantno znati, ili imati informaciju koliko zapravo ljudi ima materijalistički, koliko ljudi idealistički pogled na svet. To je bilo možda dobro provesti u vidu ankete, istraživanja.
na nekom ozbiljnom broju, tipa 1000. Mislim, to je bilo jako zanimljivo. Ali koristi uzorke, to jest pojedince različitih životnih dobi. Da se Naravno, izvuče prosjek. statistika, da. Jer Različitih nauka godina, kaže da finansijskih. da, ali nauka kaže da ljudi koji su generacijski srodni otprilike imaju srodno mišljenje. Ne uvijek, ali u velikom procentu. Dobro, pa da, ima smisla zbog... Mislim, to je taj sad sociološki aspekt. Da, tako je shvaćam, da. Šta je to proučavanje prauzroka, recimo i konkretno, šta je tebi donelo i zašto bi uopšte neko trebao da se interesuje za prauzrok? Pa prauzrok je jedno od glavnih metafizičkih pitanja. Postoji najmanje nekoliko razloga, ja ću ih pobrojati, zbog kojih pojedinac istraživač koji je spreman da se upusti u ovu problematiku i da relativno ogromno svoje vrijeme može to da uradi. Jedna od njih je, na primjer, davanje odgovora na pitanje o determinizmu, o uzročnosti. Zašto je sve počelo? Drugo pitanje bi se ticalo kako je sve nastalo. Treće pitanje je čuveno ontološko pitanje. Ko je taj koji je omogućio postojanje svega? Zašto mi znamo da postoji, plus onog što ne znamo. Tu je kosmološko pitanje koje se tiče nastanka prostora, vremena, univerzuma i tako dalje. Dakle, osnovna kosmološka pitanja. I ono što je po meni najzanimljivije, omogućavanje pojedincima da izgrađuju na stabilnim osnovama, ako su sposobni za to, vlastite filozofske sisteme. Jer smatram da filozofija ni u kom momentu ne smije da stagnira, posebno metafizika i metafizička istraživanja. Smatram da je taj proces treba konstantno da se nadograđuje. I šta je tebi donelo to pisanje knjige i istraživanje te teme? Pa najblaže rečeno doprinijelo mi je proširenju svijesti. Proširenju svijesti o mnogim ključnim pitanjima. Dakle, ova koja sam nabrojio, plus još pitanja koja se tiču same stvarnosti. Jer stvarnost koja nas okružuje isto je jako spekulativan pojam. Kako definisati stvarnost? Možda kao sveukupnost svega što nas okružuje. Pa opet, baš pošto smo dosta pominjali materijalizam, imamo taj materijalistički aspekt koji kaže da su to sve stvari koje su vidljive, koje možemo dotaknuti tako, povezujemo ih s tim, dakle, empirijskim pogledom, iskustveno. A postoji sa druge strane oko nas, okruženi smo i sa različitim nematerijalnim stvarima i pojavama, na primjer emocijama, mišljenjem i tako dalje. Dakle, stvarnost je sveobuhvatno svih pojava. I da bi proširili svoju svest i da bi bolje razumeli stvarnost, treba da pročitamo prauzrok, definitivno. Da. Hvala ti još jednom puno što si došao da pričamo o prauzroku. Hvala i tebi i izdavačkoj kući Metafizika. Mi se vidimo u sljedećem podcastu.